नाज़रीन इकराम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सूफ़ी जी.एम. खलील क़ादरी अल-चिश्ती इफ्तिखारी फिर आपकी खिदमत में एक नया मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ। मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो जल्द से जल्द आपको हासिल हो सके। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं उसका उन्वान है दुर्वेश दर्जे कमाल तक कैसे पहुंचता है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फ़वाइदुस सालिकीन में फरमाते हैं कि अहले सुलूक अपनी खसलतों के बारे में लिखते हैं कि आदमी की कमालियत इन चार चीज़ों यानी कम खाना, कम सोना, कम बोलना और कम लोगों से मेल जोल रखने में है। सालिक को अगर दर्जे कमाल हासिल हो सकता है तो उस शख्स में ये चार चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। कम खाना, कम सोना, कम बोलना, कम लोगों से मेल जोल रखना। आपने फरमाया कि गजनी में एक दुर्वेश था जो हर रोज तजरीद में सब्र करता। अगर दिन के वक्त कोई चीज जायद उसे मिल जाती तो रात तक एक पैसा भी पास ना रखता था। जो छोटे बड़े दौलतमंद या दुर्वेश उसके पास आते तो वो महरूम ना जाते। चुनाचे अगर कोई भूखा आता तो उसे खाना खिलाते और अगर कोई नंगा आता तो उसे अपने बदन के कपड़े उतार कर पहना देते। वो दुर्वेश और दुआगो एक ही जगह पर रहते थे। उसको मैंने ये कहते सुना कि 40 साल में मैंने मुजाहिदे और बंदगी में सिर्फ अपना वक्त बर्बाद किया, लेकिन कोई रोशनी अपने आप में ना पाई। जब से मैंने चार मज़कूरा बाला चीजें की तब से रोशनी इस कदर हासिल हुई कि अगर किसी वक्त आसमान की तरफ देखता हूं तो अर्श अजीम तक कोई पर्दा नहीं रहता, और अगर जमीन की तरफ निगाह करता हूं तो सतह जमीन से लेकर तहतु सरा तक जो कुछ इसमें है सब दिखाई देता है। यही वजह है कि आज 30 साल का अरसा होने को है कि मैं लब बंद किए हुए बैठा हूं। फिर मुझे मुखातिब करके फरमाया, ऐ दुर्वेश, जब तक तू कम ना बोलेगा और लोगों से मेल जोल कम ना करेगा, दुर्वेशी का जौहर हरगिज़ तुझ में पैदा नहीं हो सकता। क्योंकि दुर्वेश लोगों का वो गुरोह है जिसने अपने लिए नींद हराम की है और बात करने में जुबान गूंगी बना ली है और उम्दा खाने को मिट्टी में मिला दिया है और लोगों को जहरीले सांप की तरह ख्याल किया है, तब कहीं कुर्बे इलाही हासिल होता है। और मुझे इसी तरह कुर्बे इलाही हासिल हुआ है। फिर आपने फरमाया कि अगर दुर्वेश उम्दा लिबास पहने यानी खिलकत के दिखावे के लिए, तो ठीक जानो कि वो दुर्वेश नहीं बल्कि राह सुलूक का राहजन है।
اور جو درویش نفس کی خواہش کے مطابق عمدہ کھانا پیٹ بھر کر کھائے تو یقین جانو کہ وہ بھی راہ سلوک میں دروغ گو اور جھوٹا مدعی اور خود پرست ہے۔ اور جو درویش کے دولت مند کی ہم نشینی کرتا ہے اسے درویش نہ خیال کرو بلکہ وہ طریقت کا مرتد ہے۔ اور جو درویش نفسانی خواہش کے مطابق خوب دل کھول کر سوتا ہے یقین جانو کہ اس میں کوئی نعمت نہیں۔ فرمایا کہ میں ایک دفعہ ایک دریا کی طرف سیر کر رہا تھا، ایک بزرگ اور مالدار درویش کو دیکھا، لیکن ساتھ ہی اسے مجاہدے میں یہاں تک پایا کہ اس کے وجود مبارک پر ہڈیاں اور چمڑا بھی باقی نہیں رہا تھا۔ الغرض اس درویش کی یہ رسم تھی کہ جب نماز چاشت ادا کرتا اور سجادے پر بیٹھتا تو اس کے دسترخوان پر تقریباً 2.5 من طعام ہوتا، یعنی 2.5 من کھانا ہوتا۔ چاشت سے ظہر کی نماز تک جو شخص آتا کھانا کھا کر چلا جاتا۔ اگر کوئی ننگا ہوتا تو اسے حجرے میں لے جا کر کپڑا پہناتا، اور جب طعام ختم ہو جاتا اور کوئی مسکین اور عاجز آ جاتا تو مصلی کے نیچے ہاتھ ڈال کر جو کچھ اس کا نصیب ہوتا اسے دے دیتا۔ الغرض دعا گو چند روز اس بزرگوار کی خدمت میں رہا۔ جوں ہی کہ افطار کا وقت ہوتا 4 کھجوریں عالم غیب سے پہنچ جاتی، ان میں سے 2 مجھے دیتا اور 2 خود کھا لیتا۔ اس کے بعد کہتا کہ جب تک درویش کم نہ کھائے اور کم نہ سوئے اور کم نہ بولے اور کم لوگوں سے میل جول نہ رکھے، میل جول کو ترک نہ کر دے، وہ کسی مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ مولا کریم ہر طالب صادق کو یہ 4 صفتیں خود میں پیدا کرنے کی صلاحیت عطا فرمائیں، توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔